सुंदर नित्य विलासं तं प्रणमामि च बालगोपालं तं प्रणमामि च बालगोपालं तं प्रणमामि च बालगोपालं गोधनपालक गोपकुमारं चंदन चर्चित कुंकुम भारम नीलकलेवर शोभित हारम नीलकलेवर शोभित हारम तं प्रणमामि च बालगोपालं गोगिरिधारण मेदिनीत्राणं काम्यमनोरथ सिद्धि प्रदानं श्रीजदोनन्दनं हर मे पापं श्रीजदोनन्दनं हर मे पापं तं प्रणमामि च बालगोपालं श्रीमधुसूदन बाल्यचरित्रं काम्यमनोहर देशविचित्रं यशोदानन्दन सुन्दर कृष्णं यशोदानन्दन सुन्दर कृष्णं तं प्रणमामि च बालगोपालं केलिकुतूहली छन्न विवादं केशवजामिनी पतितनिनादं मल्लनिपातित मुष्टिकाघातं मल्लनिपातित मुष्टिकाघातं तं प्रणमामि च बालगोपालं कंसनिषूदन केशिनीनाशं तळफलेषु च धेनुकानाशं देवकी नन्दन सुन्दर कृष्णं देवकी नन्दन सुन्दर कृष्णं तं प्रणमामि च बालगोपालं उज्ज्वल पंकज बाहुमृणालं लक्ष्मी सरस्वती सेवित पादं श्रीजदोनन्दन हर मे पापं श्रीजदोनन्दन हर मे पापं तं प्रणमामि च बालगोपालं जादव माधव केशव सौरे श्रीधर सुन्दर कृष्ण मुरारे ताराय ताराय हर मे पापं ताराय ताराय हर मे पापं तं प्रणमामि च बालगोपालं तं प्रणमामि च बालगोपालं तं प्रणमामि च वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आसंतु आमे माने दिव्य भागवतंकर तृतीय स्कंधर 30 अध्यायर 5 नंबर श्लोक गला काली आमे माने पाठ करी तार भावार्थ अनुभव करथिले। आज 6 नंबर श्लोक को जीवा। नरक सोपि देहं वै न पुमास्त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निवृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः। गला श्लोक रे
ଯେତେ ହୀନ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସେ ଜନ୍ମ ସହିତ ଏଭଳି ଦୃଢ ଭାବରେ ବନ୍ଧିତ ହୁଏ ଯେ ସେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଗଲା କାଲି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ କଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ସର୍ବଦା ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏଭଳି ଦୃଢ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସେ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ମୋର କଣ ଦରକାର ଆଉ କୁଆଡେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହଉଛି 7ଟି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଅଛେ। ସେ 7ଟି ବନ୍ଧନର କଥା ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେ 7ଟି ବନ୍ଧନ ହଉଛି ଆତ୍ମଜାୟା ସୁତାଗାର ପଶୁ ଦ୍ରବୀଣ ବନ୍ଧୁଷୁ ନିରୁଢ ମୂଳ ହୃଦୟ ଆତ୍ମାନଂ ବହୁ ମନ୍ୟତେ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଗଲା କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ 7ଟି ବନ୍ଧନ ଆତ୍ମ ଅର୍ଥାର୍ଥ ଶରୀର, ଜାୟା ଅର୍ଥାର୍ଥ ପତ୍ନୀ, ସୁତ ପୁତ୍ର, ଆଗାର ଗୃହ, ପଶୁ ଘରେ ଥିବା ପଶୁ ମାନେ, ଦ୍ରବୀଣ ଅର୍ଥାର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି, ବନ୍ଧୁଷୁ ଅର୍ଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା। ଏ ଯୋଉ 7ଟି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଅଛେ ଏ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଏ 7 ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ମାନେ ପଡି ଭଗବାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ଜୀବ ସେ ମହାନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସାର ମନୁଛି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ତାର କାମନା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ। ମୁଁ ଅର୍ଥାର୍ଥ ଶରୀର, ମୁଁ ଅର୍ଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା ନୁହଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେତୁ ଏ ଶରୀର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେ ଆତ୍ମା, ଏ କଥା ଜୀବ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଶରୀରକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏ ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏ ଦୈବୀ ମାୟା ଭିତରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜାୟା। ଜାୟା ଅର୍ଥାର୍ଥ ପତ୍ନୀ। ଜଗମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଜଗମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାয়া ঘনে যে সনে বিদ্যুৎ ছায়া, ঘনে যে সনে বিদ্যুৎ ছায়া। ये जो नारी ये भगवान कर जगमोहिनी माया। ये भली भावरे माया रचना करे जेमितिका मेघ मध्य बिजुली चमक देखाई लुचि जाए एवं जीव को आकर्षण करे। ठीक से भली भावरे नारी ये जीवमान को ये भली भावरे तार विष्णु माया बलरे जगमोहिनी शक्ति प्रकाश करी एभली माया बंधन रे पकईची जाहाकू उद्धार पाइबा पाई ए ब्रह्मांड रे केही हेले नाहंती। सेथिपई ये जो जगमोहिनी माया दैवी माया ए माया रो उद्धार पाइबा कहा द्वारा संभव नुहे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहले दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मोरे दैवी माया दूरत्या अर्थार्थ अत्यंत दुरूह त्याग करिबा ताको अतिक्रम करिबा अत्यंत कठिन हेले मध्य मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मे तांतरन्ति ते। ए अनतिक्रम्य दुरूह जगमोहिनी माया को अतिक्रम करिबा पई गोटी मात्र बाट भगवान कहले भगवान को पदार बिंदरे जो माने समर्पित हेबे
ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମାୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରି ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ବିଚାର କରି ସେ ମିଛ ମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ, ଭଗବାନକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ମାୟା। ଆତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ସ୍ଥିତ ହବା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଜାୟା ଅର୍ଥାତ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ପର ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କପିଳ ଭଗବାନ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ହଉଛି ସୁତ ଅପତ୍ୟ। ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ ସେ ବନ୍ଧନର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର। ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ର ଯୋଉ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଥିବା କପୋତ ଚରିତ୍ରରୁ। ସେ କପୋତ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କପୋତ କପୋତୀ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଜାତ ହେଲେ, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଜାତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଦିନେ କପୋତ କପୋତୀ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୁବ୍ଧକ ଜାଲରେ ଅର୍ଥାତ ଶବର ଜାଲରେ ପିଲା ଦୁଇଟି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ଦୁଇଟିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କପୋତୀ ସେ ଜାଲ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି କପୋତ ମଧ୍ୟ ହାହାକାର କରି ମୋ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ମିଛମାୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଚାର କରି ସେ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯାହା କେବେ ହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଡବାଦୀ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେ ପ୍ରବୀଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଆମେ ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଡ ଚେତନା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ ସେ ଜଡବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ସଂସାରରେ ଯୋଉ 7ଟି ଆକର୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଜଡ ଆକର୍ଷଣ। ଏ ଜଡ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଏହା ଯେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏ କଥା ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନବା କଥା ତାହା ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ଜଡବନ୍ଧନରେ ପଡି ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ସେ ଅଧପତିତ ହଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମାଜ, ସଂଘ, ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରେମ ଏସବୁ ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ତାହା ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବାରେ ଯେମିତି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜୀବ ବିନାଶ ହଉଛି, ଠିକ ସେମିତିକା ଆମେ ଜୀବ ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡି ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। କପିଳ ଭଗବାନ ଏ କଥା ସୂଚନା ଦେଇ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେବେ ନରକେ କୀଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖତା ମଣଇ କରଇ ନରକହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନୋହେ ତାର ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ନଇଛଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋহে ସ୍ନେହ ବହି ଦେହ କଳତ୍ର ସୁତ ଘର ପଶୁ ଭୃତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର ମନକୁ
एणे दृढ़ करे सुख मणई दुख घोरे मणई कृतार्थ होइली अनेक सुख मु पाइली अतुल्य नाही भाग्यवंत किए अछि मो सम महत तहिरे जेते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे तहिरे जेते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे। बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अति सुंदर भाव जगन्नाथ दास यहाँ वर्णना करछंती आमे माने श्रवण कले। वर्तमान आमे माने 7 नंबर श्लोक जीवा। आत्मीय नो सेटा आत्मिक आत्मीय और आत्मिक दीटा शब्द। आत्मीयता होची निजर प्रियजन माने आत्मिक अर्थ होची से आत्मा सहित संबंधित जो आत्मीय माने शरीर संबंधित एवं आत्मिक माने होउचंती आत्मा सहित संबंधित। आत्मिक स्थिति अर्थात शरीर मु शरीर नुह मु होची आत्मा ब्रह्मकर अंश यहा को विचार करबा होची प्रकृत रे आत्मिक स्थिति। आमे माने शारीरिक स्थिति एवं आत्मिक स्थिति ए दुईटी स्थिति आम मानकर अछि। सेति श्रीमद भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिले देहिनोस्मिनि यथा देहे दुई जन अछंती शरीर भितरे गोटे देह आ गोटे देही। देह होची शरीर देही होची आत्मा। जो माने शरीर स्थिति रे रहंती तांको कहा जाय शारीरिक स्थिति एवं शरीर संबंधित समस्त वस्तु सहित से माने जड़ भाव रे बंधन रे पड़ंती। आ जो माने आत्मिक स्थिति रे थांती ताहाको कहा जाय दिव्य स्थिति। आत्मिक स्थिति के न आसीबा पर्यंत आमे माने भगवान को पाखरे संबंधित हेई परिबा नाही। ये हूँ आत्मिक स्थिति आत्मीय नुह एवं आत्मज एवं आत्मज अर्थात जो माने आत्मा सहित ए संसार रे शरीर सहित जो माने जड़ित आत्म अर्थात निजर शरीर। एठी ए श्लोक रे से कथा कहले आत्मजाया आत्म अर्थात निजर। तेणु एठी आत्म जोटा कहा जाइछि एटा आत्मा नुह एटा शरीर को बुझौछि। हरि बोल। आम मैंने आसतु 7 नंबर श्लोक को जीवा। 7 नंबर श्लोक रे आम मैंने श्रवण करुचे संदेह्यमान सर्वांग ऐसा मुद्दो हनाधीना करती करत्यो विरतं मूढ़ दुरितानि दुराशय। आमे माने ए श्लोक रे कपिल भगवान कठारु आम माने श्रवण करुचे संदेह्यमान सर्वांग अर्थात प्रज्वलित अवस्था रे जीव अछि संसार भितरे। अग्नि भितर रहिले जिमिति तार दाहिक शक्ति द्वारा शरीर रे ज्वाला सृष्टि हुए एवं से ज्वाला सृष्टि हेले जीव अति विकल भाव रे चित्कार करे। सेही भली भाव रे शरीर को धारण करी ए जो संसार दाबा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्म श्री गुरु गुरुबाष्टक रे आम माने श्रवण करुचे संसार दाबा नललीड लोक संसार रूपक दाबा नल भितरे आमे माने छटपट होचे किंतु ताहाकू आमे स्वीकार करिबा पे नाराज। ए संसार दाबा नल भितरे प्राणाय कारुण्य घना घनत्व उद्धार करिबा पे आम मान को केवल भगवान को व्यतीत आउ केही नाहंती। गुरु रूप रे भगवान आसी आम मान को उद्धार करंती। तेणु संदेह्यमान सर्वांग ऐसा मुद्दो हनाधीना जीव तार पोषण चिंतारे अत्यंत कष्टदायक भाव रे मूढ़ व्यक्ति आपात मस्तक निरंतर दग्धीभूत होताए। शारीरिक मानसिक भाव रे से दग्धीभूत हुए एवं आशा सहित जहा
केबे पूर्ण हेब नाही से सर्वदा सेई वस्तु पछरे धावमान होई शेषरे निराश होई आहत स्नेही तार प्राण त्याग करे एवं पुनर्बार सेई माया भितर जड़ित होई सेई भावना रे से प्राप्ति हुए। श्रीमद भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहले जं जं वापि स्मरण भावं त्यजतेन्ते कलेवरम अंतमे भौतिकन्ते सदा तद्भाव भावित जीव ताहार मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति यहाँ को सत्य बोली विचार करी आत्मिक स्थिति को भूली जाई से भितर सी जो भली भाव रे तार आशा पूर्ण करबा पई दग्धीभूत भाव रे दाबानल भितर छटपट हेला भली ये संसार जंजाल भितर से दग्धीभूत होताए एवं ताहार आशा को पूर्ण करबा पई जेते प्रकार प्रयास कले मध्य ताहा केबे पूर्ण हेई पारे नाही एवं शेषरे हाहत स्नेही से आशारे से तार पूर्ण करबा चिंतारे से शेषरे प्राण त्याग करी पुनर्बार से नरक भितर घांटी जन्मरे एवं जन्म जन्म व्यापी से सही भली भाव रे से नरक भितर घांटी तार जीवन दशा जीवन को नष्ट करी पकाए एवं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनर्बार से भाव नहीं कि जन्म ग्रहण करे एवं से भली भाव हाहतस्मी तार प्राण त्याग करे ताको परित्याग न करिबा पर्यंत ए संसार मोह माया को परित्याग न करिबा पर्यंत जीव केबे हेले संसार भीतर उद्धार पाई परिबो नाही एवं भगवत सत्तारे से केबे हेले आसी परिबो नाही। ए भली ए श्लोक रे कपिल भगवान हमको सूचना देले एठारे कथित अछि जे विशेषतः गोटे छोटिया परिवार को परिचालन करिबा पई जीव को जेतिकी कष्ट करिबा पई पड़े सेतिकी कष्ट भितरु जदि टाणी जाए बा क्षण गोटे मुहूर्त कष्ट से भगवान पे अर्पण करे ताले से निश्चित भाव रे से शक्तिशाली प्रभाव द्वारा प्रभावित ही ईश्वरंकर कृपा लाभ करि परिबो एथरे संदेह करिवार किछि कारण नाही। जेउ परिवार को आमे माने पोषण करूचे माया से परिवार होची मायार एक गंताघर एवं से मायार गंताघर भितर आमे माने पड़ी छटपट होचे ता भितर जो सुख खोजुचे से सुख नुह सुख बोली जहा जननेत्र आसे हाथुआ से हाथे खसिबा पाई से जहा को सुख बोली कहा जाए ता सुख नुह ताहार दुख ताहा दुखर अन्य एक रूप एवं से सुख को अत्यंत परमानंद बोली विचार करी नरक भितर नरक भोग करी अत्यंत आनंदित भाव रे अछि बेले जीव विचार करी ताहा जीवन को नष्ट भ्रष्ट करी पकाए एवं जन्म जन्म धरी से भितर घांटी हुए। जीव मनुष्य रूप जन्म ग्रहण करी मनुष्य परिवार भितर जीवन काटुची जीव देवता परिवार भितर जीवन काटुची कुकुर बिराड़ी बाघ बिलुआ नरकर कीट भाव रे जीवन काटुची प्रत्येक जीवन भितर से जो आनंद खोजुची से आनंद प्रकृत आनंद नुह से होची दुखर अन्य एक रूप जीव ज्ञान भाव देख दुख को मने महासुख दुखटा को सुख बोली विचार करी जीवता भितर सुख खोजुची किंतु संसार भितर सुख नाही ए होची ए श्लोकर तात्पर्यार्थ कपोषणे चिंता करे जगधि मरे दुख घरे तणाए न पारे गृहे रही वाणिज्य नाव प्राय होई स्नेह बंधने दीवानी से स्वसन है अवकाशे करे दुरित कर्म मान कुटुंब अर्थे अभागीन करे दुरित कर्म मान कुटुंब अर्थे अभागीन। बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आपण मान श्रवण कले करे दुरित कर्म मान दुरित कर्म अर्थात कुटुंब पोषण करबा पई से जो कर्म करे से कर्म होची सबु जाका विकर्म
तीन प्रकार कर्मर संज्ञा कथा आम मान को कपिल भगवान आपको सूचना देइछन्ति कर्म अकर्म विकर्म आमे माने समस्त विकर्म को कर्म बोली विचार करी जीवन को नष्ट भ्रष्ट करी पकौचे भगवत चिंतन रे जीव केबे हेले आसुनाही एवं से पतन भितर गति करी शेषरे नरक पर्यंत पुनरपि जननं पुनरपि मरणम ए भली भाव रे गति करी तार जीवन को नष्ट करी पकौचे।